Hey guys, welcome back to the channel. Today we have an amazing video while we are going to Samsung Mountains in Dooars, and we have an amazing shots of nature and tea gardens while we are going to our destination. So I hope you guys enjoy the video. So I'll catch you guys later. No quiero perder lo que queda y más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos y más allá, a través de la gran oscuridad y más allá. Hasta que me convierta en rayos y más allá, a través de la gran oscuridad y más ये अंदर का रास्ता है गोइंग टूवर्ड सैमसंग। सीधा एकदम टी गार्डन दिख रहा है हिल्स पे, और इधर बहुत ही अच्छा नज़ारा है। एज यू कैन सी स्ट्रेट टी गार्डन पूरा भरा हुआ है। उसके अंदर से विल गो, यहाँ से और ज़्यादा एलिवेशन स्टार्ट होता है।
reach Samsung. उसके बाद देख सकते हैं आप लोग रॉकी आइलैंड उधर है, उधर पीछे। The view is spectacular. My God, mind-blowing view है। As you can see, I will halt over here. My God, just look at the view. Oh Lord. Oh my God, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छी जगह है। दारुण दारुण। हाँ, सही नीचे स्नान करते हो। उधर नीचे जाके हम लोग नहाएंगे। आप होप यू कैन गाइस सी। नीचे नीचे तो बहुत नीचे है। वाओ, क्या व्यू है। और वो नीचे नदी में जाके हम लोग नहाएंगे। कैन यू इमेजिन? वाओ। जगह देखिए, जस्ट वाओ। हम लोग को ऊपर तक जाएंगे, वो टॉप जो दिख रहा है उसके पास। चलिए थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं हम लोग से। अभी वी आर गोइंग डाउन हिल। सैमसंग माउंटेन से थोड़ा नीचे एक रिवर है, उधर हम लोग ने सोचा है कि नहाएंगे हम लोग जाके। बहुत ही ठंडा पानी है, वेदर इज़ ऑल्सो वेरी कोल्ड। मैंने लिया था ये शॉट एक्शन कैम से, बट आई लॉस्ट इट। So luckily one of my friends shot this footage via his phone and did some commentary too. So do enjoy, and please subscribe and like the video and share it with your friends. So I'll catch you next week, and do enjoy the video. Thanks for watching. তো আমরা এখান থেকে নিচে নামছি। খুব খুব চাপের রাস্তা, ভয়ের রাস্তা, সাবধানে যাওয়া হচ্ছে। খাইটা আবার দেখে নাও সবাই।
অনেকটা খাই আছে নিচে, সেই আমরা ওই নিচ পর্যন্ত যাব। সবাই হেঁটে মানে হেঁটে যাচ্ছে। এগুলো কাস্তে কাটাবে। ওটা সবাই হাই হাই করবে। আমরা ওখানটায় চান করবো, ওখানে ঝর্ণার জল আসছে। আমরা সেই উপরটায় ছিলাম, আমরা এখন নিচে নেমে গেছি। এই খাই ও সেই জায়গা তো বিচি পথ হয়ে যাওয়ার রাস্তা। আমরা সেই উপরে ছিলাম। তো আমরা এখান থেকে ঘুরে 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 বাসে নামলাম। আর আমরা এইখানে এই ঝর্ণার জলে এখানে স্নান করা হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, খুব ভালো একটা সুন্দর একটা আমেজ আছে। তো এখানে স্নান করলে বিশাল একটা মজা পাবেন। তো এই ঠিক আছে। premiumbeat.com premiumbeat.com এই রাস্তাটা আমাদের পুরো পাহাড়ের, এটা আমরা উঠবো এবার। একটু ভয় ভয় লাগছে কিন্তু উঠবই, তো হবেই। ইয়েস। পিছনে সবাই আছে, টাকা করে উঠি। এই তো ওটা চাপের নয় রে। ওটা চাপের নয় না? কত নম্বর কি? 1 নম্বর? হ্যাঁ 1 নম্বরই ভালো। হ্যাঁ এটা বেশি ঢাল।
তো কোথায় ও এখন উঠতে হবে এখনো বাবা প্রথম দিন উঠছে এই জায়গাগুলো সারা এই টার্নিংগুলো এবার দেখে টার্নিংগুলো এই করতে হবে কাজ করে